Maayong gabi. Hi mga kapasitive. Ang ako dang video karon nga akong istorya is about sa managing a business. Naalang ko yung mga tips nga lima ka buok nga tips nako para based lang ni siya sa akong experience no sa akong tindahan. So ang number one nako ani nga tips is manage your business with all your heart. Dapat jud nga mag-manage ta sa atong business kanang kinasing-kasing bitaw jud kay para nga dili bitaw siya ingon nga mapalpak, dili siya ingon nga ma disalign kay na isa sa puso man jud nato ang atong pag-manage. Unya, ang akong number 2 nga tips ani is time manage. Kana bitong naakay time kung unsang oras ang imong pagsirado, unsang oras ang imong pag-abri sa kada buntag. Dapat dili na siya mawala no kay pareha nang ang uban naanad na, pareha nang tig-eskwela nga kung sayo kan mag-abri maanad man to sila nga sayo sila moadto sa imuha kay didto makapalit sila dayon og unsa ilang mga kulang nga galamiton para sa kibali mga sudan ba kaha or unsa mga tuyo, mga uwil dira para sa pagluto, para sa ibalon sa ilang mga anak ingana maghinumdum man na sila nga didto ta kay sayo didto abri na didto so didto ta mo palit nya ang kana po dayong pagpanirado no dapat pod naa pod tay time kung unsa tang orasa manira kay ang uban sa diana naghuna-huna pod na sila kung naa pa didto ilan ni kuan abri pa to didto kay tigsira to sila mga alas 9:30 or alas 10 ingana dapat ingana natay time manage. Ang ikatulo nako wag masyadong masungit. Mao jud na ang ikatulo nako nga tips kung mag-manage ta sa atong negosyo kay nga naman kung strikta ka, kung malita ka, number one ana ang mga bata mahadlok sa imuha. Dili na sila mo palit. Unya kay di ba ang mga bata mo'y pinaka number one nga suguon sa mga ginikanan sa mga ate o sa uban pa og mahadlok na sila kay imuhang batasan maldita. So di gito sa imo mo palit labyan-labyan ra ka. Mao nang sayang kayo ang pahalin sa tindahan kung ingana ang imuhang batasan mo nang ika number 2 na ika number 3 na nako nga tips nga dili ta magminaldita. Og ang ika number 4 nako dapat malipayon ta nga moatubang sa atong mga customer. Mao na siya ang ika number 4. Dapat malipayon ta nga moatubang sa atong customer kay once nga malipayon ka nga nag-entertain sa imong customer ganahan kay na sila sa imuha mo atubang, ganahan kay na sila mo pili kung unsa ilang paliton kay nganuman nagdulong pa lang nagngisi-ngisi na ka so pasabot nga nalipay ka nga naa sila ni duol sa imuha. So mao na nga dili ta mag hinuktok, dapat malipay gyud ta. Og ang akong tips nga na ika number 5 mao gyud ni siya ang pinaka-importante sa tanan nga pinakalabaw gyud nga tips gipaulahi lang ni nako kay mao man gyud ni siya ang pinaka-importante gyud sa tanan kana bitawng dapat tapat ka og dili ka mandaya sa imong mga customer. Mao na siya ang pinaka the best thing og pinaka-importante kay kung unsa ka kuan sa imuhang mga customer kanang dili ka mandaya, dili ka magminarunong, di ka manlimbong, number 1 jud na nila nga isulod sa ilang utok nga dito lang tapalit kay kuan maayo kay to dito kay ang iyang presyo kung unsa jud maura nya barato ingana dili bitaw ingon nga abi kay gibalanse na gi-calculator na nadako na tong bayronon kay gidugang-dugangan nagtag 3 tag 2 ingana dili ta di ana kay mao man ay isa nga makalugi sa ato kay pag ang atong customer makabalo na nga ingana imong sistema sa imuhang pag-manage sa imuhang tindahan or unsa pa na diha nga mga negosyo, number 1 na nila nga ika-negative sa imuha nga ingana man didto wa may lami didto palitan kay marunungon kanang tikasan kanang mandaya kanang hilig kay magpatong-patong sa iyang mga negosyo. So dili ta ingana dapat kay nga naman
Mao gyud na siya ang pinakaimportante nga dapat nimong buhaton kung nagnegosyo ka para ang mga customer nimo daghay mo salig sa imuha og daghan pod ang ganahan og makapanghinumbong to aron balik-balikan ka sa imong mga customer. Unya, salamat di ay no, karong gabi na maura to akong tips. Abang-abang lang mo sa sunod na akong video, sa sunod na akong explanation, sa tanan nako og sa tanan mga negosyante diha. Happy selling da ay no. Happy selling sa atong tanan. Mahinay man, makusog man, at least nagpasalamat gyapon ta sa Ginoo nga naagi hapon tay income nga bisag piso-piso lang matigom to siya mudaghan raman na mo nang asa man dita magsugod sa gagmay man gyud diserta mo to sa dako manang mayong gabi og happy selling og daghang salamat. Bye.